सबके जिसु ख्रिस्ट मरम सलाम जेनेरे आसे अपना दमनेल दे दिखा निशना क्लास 10 और क्लास 12 लगा रिजल्ट ओला लगा दिन एक आसे इदो करने बेशी मनो मंदो कुन्ना रुखी ना ताकि वो पास होबो ना फेल होबो and then ama baba kan bi student kan bi so mano mon chinda goina thakibo pare idu kan karne moi ekta duda koda share kore mon jase so mano bi pass hobole mon jagena thakibo ama baba bi nichola pacha do pass hole bhal ase goina rukhi thakibo aru student kan bi apply kiman manu ra exam dishi idu kan sob laga mon debi success hole bhal ase goina ninga babna koi thakibo pare holibi पृथ्वी बोय आसे भावना निसना एग्जिट तो नबो पारे कुमादो फेल होबो पारे ना कुमादो पास होबो पारे स्पेशली मो इतु दुइता लगा माजो दिबि कुन फेल होइसे इदुखान उपरे मो एकता दुइदा इदुखान ला पेरेंट्स खान लगो देबि कोबले मन जासे निचु लगा पचा दो फेल होबो बि पारे दे इदु टाइम दे आमा बाबा पेरेंट्स खान बर किनिगा एक्शन लय आसे आरो तखान गे किनिगा आबनि मोय decision loya se pachani mini idu beshi important ase kile gole ininga time de class 3 4 in alag 10 below the fail lo manu laga mon debi ama baba la mon debi nole student kan iman no mon din na bekhabo pare olibi metric class 10 aro 12 te fail lo beshi mon de bikha laga ininga laga time ekta ase idu one pacha kan mi pass hobole mon jagena digena thebo aro ama baba brabi pacha the pass hobo gena tuition digena nole coaching digena nole alag alag extra class kan digena takan opore paisa time phelagena bi rukhina thebo pare olibi ki jane nichola pacha do fail hoigena bi ahibo pare result bia hoigena bi thakibo pare idu time de amma baba ge moi kobole mun jado pachan ge morom bra gali nadibi nole namaribi nole than opore bia kotha nakobi kile gole takan mi mon de bikhai gena daga aru noile amma baba ge showroom lagi gena thakya idu opore बिया गोदा गुछुले दो पचखान ब्रा बिया स्टेप लोले दिक्तार आसे किलो गोले मन हुनी ताकि कि मैट्रिक फेल होइसे नले क्लास 12 ते फेल होइसे नले अलग अलग कुट कुटी भी अप्लाई करे इदोहान गे नची दे इदु टाइम दे पचान दो सुसाइड करे ना नले बिया रास्ता चुनी गेना इनिगा चाय जा लगा थाके आसे इदो करने आमा बाबा खान ब्रा साइना थाके चले दो निचला पचा रिजल्ट बिया होइसे गोले भी तखान उपरे मोय कोले मन जादो इनकरेज करबे मन डांगर करे दिबि तखान उपरे किले कोले फ्यूचर दो गोले आजी खत्म न होय लाइफ तो आजी खत्म न होय ना क्लास 10 दे फेल हुआ करने नले क्लास 12 दे फेल हुआ करने फ्यूचर खत्म हो जायसे नले लाइफ खत्म होइसे न होय ना इदु करने तहान ओपर इनकरेज और तहान ओपर मन डांगर कुरा लगा इदु कइसे गोले बच्चाखान दो मन डांगर होबो और तहान शोरूम लागिना थाका इदु हारिगिना तहान नेक्स्ट स्टेप दे की कुरले भाल होबो तहान सबसे भाल दो तहान और भावना करबो इदु करने आमा बाबा खान मन दे बेखाना देखो परे होली पचखान ओपरे ओलो होशियर ग्रुपो करने इनिगा टाइम दे इनिगा 3 दे दांगे बिया कोदा नले नमारिगेना राखिले बेसी भालो बो तहान निमिदिबि किलो गोले तान मन जखम बाइगेना मन बिया पाइना धागा टाइम दे आरो आमा बाबा बर तांगे बिया कोदा गोले तहान उल्टा बोल्दा रास्ता दे नले सोसाइटी बि ग्रुपले चांस बेसी थाके आसे इदु एकता गुदि आसे और तहांगे हाला घुरा करने रिजल्ट दो भाल ओलाबले नय ना इदो की जैसे जैसे इदो निमिदे छारबि होलिबि नतुन स्टेप की आसे कुमादो लास्ट एपियर माने लास्ट करने दिया भी हो पारे ना कुमादो फर्स्ट करने दिया फेल हो भी पारे ना होलिबि इदो सब तो फेल होइसे इदो लगा डांगर कथा नय होलिबि की डिसिजन लइसे आमा बाबा बर इदो बिसि डांगर कथा आसे ना अपना ऊपर इदो एकता गदि आसे एंड स्टूडेंट खान लगदे कोले मन जाबे अपनी पास होबले मन जायना दिसे होलिबि पारिया नाय इदु फेल हुआ लगा भावना कोइना आबनि मोय भय लागिना नले शोरूम लागिना ना थाकिबे किले गोले आबनि ट्राई गुसे पारा ने तो मो एकता कोबले मन जादो हार्ड वर्क विथ टैलेंट इनिगा कोइना से मतलब हार्ड वर्क ब्रा टैलेंट लोगदे हाराय देना इदु मतलब आबनि मोय हार्ड वर्क करबो बिसि लागि आसे अच्छी आबनि पास हुआ नाय नेक्स्ट आबनि बेस्ट ट्राई गुसलो दो पक्का से 100/100 आबनि हार्ड वर्किंग करिबि और पास होले से नले आछि अपनी हार्ड वर्क करिसे पारिया नाय ना अपनी बेसी ट्राई करिसे पारिया नाय बोले अपनी निमिदे किबा अलग एकटा रास्ता থাকিব पारे इदो अपनी जानिबो लागे इदो करने पास हुआ नाय फेल होइसे गुन आमा बाबागे शोरूम लागेगेना नले आमा बाबागे भय करिगेना
abuni moi kitabi biya step nalobi suicide kuribo nole alag alag biya rasta de jai jabo ninga kitabi bhabna nokribe ama baba bar abuni mogi expand gura puisa bra holibi nole alag alag pra abuni mogi physical try gura nole kisim ra abuni pass hobole karne manu bra paria laga nisna abuni mobi pari dibole mon jagarne ama baba bra itu laga mon bikhagen abuni ke gali dibo pare koda biya কথা বি কব পাৰে হলিবি আপুনিকে মৰম নালাগিয়া কানে কবলে নহয় হলিবি মৰম লাগি কেনা থাকিয়া ইদু কানে আপুনিকে কবলে আছে হসা লাগা মন বিদৰ ওলাগে না আপুনিকে বিয়া পাবলে গিন লাগিয়া কানে কবলে নহয় ইদু কানে কিতাবে বিয়া স্টেপ নলবি মই দু একটা কবলে মন যা আছে কি এক্সাম্পল মই পয়লা গৈছে ফিল্ম এক্টৰ খান যাবে বেশি মানো ক্লাস 12 বিন না পংচা মানো ইদু ফেল হোৱা কান নলে ক্লাস 10 কম রকম পংজাখান ইদুখান বেশি ফেমাস হইনা ইদাবি ইনিঙা লাগি আছে না আৰু আলাক আলাক মানুহখান মিছাবি দে ইনিঙা ইমান কোয়ালিফিকেশন এডুকেশন নাথাকিলেবি ঈশ্বৰ আলাক আলাক ট্যালেন্ট দিগিনা আছে আলাক আলাক ৰাস্তা দিগিনা আছে ইদু কাৰণে ইটো আপুনি মোৰ লগতে থাকিব ইদু কাৰণে কিতাবি আপুনি মোৰ লগা লাইফ তো আজি মেট্ৰিক ফেল হৈছে নহলে ক্লাস 12 ফেল হৈছে মোৰ লাইফ তো খতম হৈছে কিতা ইনিঙা ভাবনা নকৰিবি দে আপোনাৰ লাইফ তো খতম হোৱা নহয় ইটুই শুরু আছে ইদু কারণে আপনি একটা রাস্তা দিয়ে যাই আছে ইটু রাস্তা বন গুনা পাইছো বলে আপনি ইদু নিমিতে মনটো করে রাখিছো বলে তো আপনার লাইফ তো বলে আস্তে আস্তে হারাই যাব ইদু কারণে ইদু রাস্তা বন আছে না দুসরা রাস্তা নতুন রাস্তা হলে অন্য নয় দুসরা রাস্তা হলে তাতে যাব তো একটা নহলে একটা রাস্তা তো আপনি মই কারণে খুলে আছে তো সব রাস্তা বন না থাকিব দে আপনি মই এক্সাম্পল একটা গেমস খেলে আছে ইদু পারা নাই তো আপনি আলাগ গেমস আপনি সব একটা নহলে একটা আপনি তো ভাল আছে তো চিদিব তো ইটো নিচিনা মন দি ইটো তাকত ৰাখিবি আৰু ইটো নিচু লাগা ষ্ট্ৰং নিচুলা তাকত কাৰণ ইটো লগিনা আজি আপুনি মই ৰিজল্ট বিয়া থাকি চলে তো মন চিন্তা নকৰিবি আৰু বেছি মেহনত কৰিবি এণ্ড দেন ইটো লাইফ তো এণ্ডিং নহয় হলিবি আপুনি মই ঈশ্বৰ আপুনি মোক কি দিগিনা আছে ইটো একদিন আপুনি তো পাবলৈ আছে আৰু ইটো ৰাস্তা আপুনি ওলাবলৈ আছে মানে মন ছুটু নকৰো কাৰণ ইটো কৈ আছে কি কিতাবি বিয়া ষ্টেপ নলবি আৰু পাছ হৈ কিনা দাগান টাকা নিমিদিনো কংগ্ৰেচুলেশ্যন কিমান মানুহ পাছ হ'বলৈ আছে এণ্ড দেন পাছ হৈ কিনে আছে না এইটো কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত ভিডিঅ' কৈ দিয়া আছে কি ঈশ্বৰ আপুনি ৰখিনে আপোনাক ব্লেছ কৰিব কোৱা নিচিনা আপুনি মোৰ লগত জীৱন চব তো ঈশ্বৰৰ হাতে ৰাখিবি আৰু কেতিয়াবি মন দুখ পৰা নাথাকিবি দেই কুকিনা চব মানুহ চিজিবলৈ মন যায় হলিবি সব মানুহ নাচিদে এইটো দুনিয়া লাগা নিয়মী আছে হলিবি আপুনি মই বি একটা ওলা দি নাচিদিছে হলিবি একটা ওলা দি সব আছে চিদিবলৈ আছে এইটো কাৰণে ইটো চিদিবলৈ লগা ৰাস্তা দৈ বিচাৰিবি দেখোন না মই আজি শৰ্ট মেছেজ এইটো কৈ দিয়া আছে সো থ্যাংক ইউ গড ব্লেছ ইউ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই